സുഖമായിരിക്കുന്നോ? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സാർ. എത്ര നാളായി ഇപ്പൊ പാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? 37 years ആയിട്ടുണ്ട് സാർ. അപ്പൊ 17 വയസ്സിൽ ഗാനമേളയിൽ പാടാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാലം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ സാർ. അപ്പൊ ഈ സിനിമയിലൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല? പാടിയിട്ടുണ്ട് സാർ. ഉണ്ട് സാർ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി വേറൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. കാരണം 17 വയസ്സിൽ പാടാൻ തുടങ്ങി ഇന്നും പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സിനിമയിലും പാടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തമിഴ് ഗാനങ്ങളോടാണ് SPB ഇളയരാജ സാറിന്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇഷ്ടമെന്നൊക്കെ കേട്ടു. അതെ സാർ. ഏത് പാട്ടാണ്? ഞാൻ സംഗീതമേഘം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് പാടുന്നത്. അണ്ണാച്ചി, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ? പിന്നെ ഓടി വേണം. சங்கீத மேகம் தேன் சிந்தும் நேரம், ஆகாயம் பூக்கள் தூவும் காலம். நாளை என் கீதமே எங்கும் உலாவுமே, நாளை என் கீதமே எங்கும் உலாவுமே, என்றும் விழாவை என் வாழ்விலே. சங்கீத மேகம் தேன் சிந்தும் நேரம், ஆகாயம் பூக்கள் தூவும் காலம். பாதை தூரமே, வாழும் காலம் கொஞ்சமே, ஜீவ சுகம் பெற ராக நதியினிலே நீந்தவா. போகும் பாதை தூரமே, வாழும் காலம் கொஞ்சமே, ஜீவ சுகம் பெற ராக நதியினிலே நீந்தவா. இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வேன், இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வேன். சங்கீத மேகம் தேன் சிந்தும் நேரம், ஆகாயம் பூக்கள் தூவும் காலம். ராஜபவனிகள் போகின்றதே, உள்ளம் என்னும் ஊரிலே பாடல் என்னும் தேரிலே, நாளும் கனவுகள் ராஜபவனிகள் போகின்றதே. எந்த நூற்று இந்த பாட்டும் அணையா விளக்கே, எந்த நூற்று இந்த பாட்டும் அணையா விளக்கே. சங்கீத மேகம் தேன் சிந்தும் நேரம், ஆகாயம் பூக்கள் தூவும் காலம். நாளை என் கீதமே எங்கும் உலாவுமே, நாளை என் கீதமே எங்கும் உலாவுமே, என்றும் விழாவை என் வாழ்விலே. சங்கீத மேகம் தேன் சிந்தும் நேரம், ஆகாயம் பூக்கள் தூவும்
സൂപ്പർ താങ്ക് യു സൂപ്പർ കിടക്കട്ടെ. നല്ല സെലക്ഷൻ കേട്ടോ. പിന്നെ താങ്ക് യു സർ. പാടിയത് അതിഗംഭീരം. അത് ഒരു പോയിന്റ് പോലും ശ്രുതി പോവുകയോ താളം പോവുകയോ സംഗതി പോവുകയോ ഒന്നുമില്ല, കൃത്യം. അതിമനോഹരമായിട്ട് പാടി. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. And, നമ്മുടെ പാട്ടുകാരികളും പാട്ടുകാരന്മാരും, നിങ്ങൾ പാട്ടുകാരല്ലേ, 4 പേര് നന്നായിട്ട് പാടുന്നു. എല്ലാം കൊണ്ടും സൂപ്പർ. തൃപ്തിയായി. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു.